So what up guys? Fish shot kami ngayon ni Trevor guys. Kasama ko na yun si Trevor. Ano ito guys yung gamit namin pingwit guys? Mga lumang pingwit lang guys. Tripping lang guys. Let's go guys. Samahan nyo kami ni Trevor guys. Let's go! Guys yung pamingwit natin gamit guys. Meron tayong baling pingwit dito. Tapos dinugtong lang natin. Bali na din yung hawakan nito guys. So tara. Dito tayo guys mamimingwit guys. Sa dongan guys. Let's go guys! Kuya, wala doon na! Kuya, wala doon So papain muna tayo guys. Bulati pala guys yung paano namin ni Trevor. Bong, kami ka na sa camera natin. Hi guys. Fishan muna kami guys. Yung gagawin natin doon. Philippines. Papayanan muna natin yung pingwit natin bago tayo mag-start. Ito na. Guys yung paano namin guys. Relax guys. Kawilo pa! Guys. Bulati guys. Let's go guys. Sleeping. Guys, tataw na natin guys. Yun na guys. Padawi ka muna, padawi. Wala pa. Padawi muna tayo, padawi. Dito ka lang, ayun. Ay, kumikibid na. Yan na. Kami na dito, ayusin muna natin. Oo mo na dyan. Ito sa'yo eh. Huli! Ito sa'yo eh. Makakawali si Daddy. Nakakawali na guys si Trevor guys. Sige. Kaya na. Hindi, balik mo. Di ba malakasan ako? Guys, nakakawali na kami guys. Lita, Carmel, bawal ko. Bababa, nagpipon mo. Bababa na. Ano mo? Pumili. Wala ka dyan. Malayo. Ako tulog. Ishan! Yes! Ishan! Ishan! Let's go! Wala pang palit. Anong nauli ko? Wala pang palit. Ay, one. Mamasa. Ano yan? Hindi ako makatawa-tawa. Wala na akong pa. Guys, ito na guys, uli namin guys. Tapos sa trippings natin guys. Wala na kaming pain guys.